আমাদেরকে প্রথম থেকে শেখানো হয়ে আসছে কি না অহিংসা পরম ধর্ম, অর্থাৎ অহিংসাই হলো পরম ধর্ম। আর এই একটা কথাই আজকের যুব সমাজকে নপুংসক করে রেখেছে। কেননা আমরা জানি না এর পরের শ্লোকটা কি ছিল। যারা যারা বলছো কিছু কেনার আগে, কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করানোর আগে, অটো টোটোতে ওঠার আগে, দোকানে জিনিস কেনার আগে জাত ধর্ম এটা জিজ্ঞাসা করে তারপরে কিনতে, আমি তাদেরকে বলবো এটা করে তোমরা সেই সব আতঙ্কবাদীদের উদ্দেশ্যকেই সফল করছো। কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্যই ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর। অপারেশন সিন্দুর এটা যে লিড করছিল কর্নেল সোফিয়া কুরেশি, তিনিও কিন্তু একজন মুসলিম, তিনি ভারতের হয়ে লড়েছেন। এটা কি করে ভুলে যাচ্ছেন? আর এই যে আমরা টলিউড বলিউডের অভিনেতাদের অভিনয়ের মধ্যে এত দেশপ্রেম দেখতে পাই, আসলে বাস্তবেই তাদের সেগুলো অভিনয়, সেটা আমরা ভুলে যাই। এই ভিডিওটিতে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে বলা হয়নি, দেশ জন্মভূমি অর্থাৎ ভারত মাতার পক্ষে বলা হয়েছে। সিলেবাসে ছিল মক ড্রিল, আর পরীক্ষা এলো অপারেশন সিন্দুর। পাকিস্তান শক, ভারত পাকিস্তানিরা এখন বুঝতে পারছে পপকর্নের ওপর 18% জিএসটি কোথায় কি কাজে লেগেছে। এরপর আর কোনো দেশের মধ্যেই ভারতের শক্তি নিয়ে ডাউট থাকবে না। মেয়েদেরকে তোমরা তুচ্ছ ভোগের বস্তু মনে করো, তাই না? 36টা বিয়ে করবে। অপারেশন সিন্দুর দেখো এটা কে লিড করছিল, কে কমান্ড করছিল? 2 জন মহিলা। এবার বোঝো সেই মেয়েদেরকে দিয়েই পেহেলগাম আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়ে নিল ভারত। এটা ভারতীয় সাইরেন। আর এটা হলো পাকিস্তানের সাইরেন, যেটা সেদিন রাতে বেজেছিল। ऑपरेशन सिंदूर आगे पाकिस्तान मीडिया गजबा गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। ऑपरेशन सिंदूर पर आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत न करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। भाई पाकिस्तान मीडिया तो एक अन्य जगत ही बास करे। 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे? লন্ডনকে উর্দুতে লন্ডনই বলে ম্যাডাম। নিরীহ টেবিলটাকে মেরে আর কি হবে? ওটা আপনার মনের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ছিল। ভারতের কাছে আছে আর্ম ফোর্স আর পাকিস্তানের কাছে আছে আর্মড ফোর্স। Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। Armed forces, আর্মড হিন্দিতে যার মানে হলো কিভাবে বোঝাই? আচ্ছা এটা সব মেয়েরা বুঝবে না, ছেলেরা ভালো মতো করে বুঝবে। আন্ড কথাটি এসেছে আন্ডা বা ডিম থেকে। ওই ডিম দুটোকেই বলে, মানে তাদের কাছে কি আর্মি আছে বুঝে নাও এবার। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। যদিও এখনো পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া বাকি আছে, তবুও আপাতত মনের শান্তির জন্য এইটুকু। বাকি পিকচার তো ভি বাকি হে মেরে দোস্ত, পিকচার তো ভি বাকি হে। পাকিস্তানি সেনার একটা মজার জিনিস দেখবে। কি কে পড়ে গেল? কি হয়েছে? আরে গর্বিত হও ভাই, আকাশ মিসাইল সিস্টেম মেড ইন ইন্ডিয়া, যেটা পাকিস্তানি সেনাদের ড্রোন অ্যাটাকগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে ভারতীয়দের প্রাণ বাঁচাচ্ছে। চাইনিজ মালের সত্যি কোনো গ্যারান্টি নেই। চাইনিজ মিসাইল PL-15 পাকিস্তান এটা ইউজ করলো, কিন্তু অনেকবারই ফেল করেছে। নাকি S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নষ্ট করে দিয়েছে। Now let's look at the Chinese missiles. The PL-15 is their most prized air-to-air missile. Pakistan has this missile and it used the PL-15 and it failed multiple times. The missiles were seen lying intact in India's Punjab. No detonation, no hits, just duds. Even China does not know how to cover this up. So they resorted to more propaganda. China's mouthpiece said Pakistan's JF-17 destroyed India's S-400 air defense system. আবার যখন পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টারকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনারা যে বলছেন ভারতের 5টা জেট নামিয়েছেন, S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নষ্ট করে দিয়েছেন, তার প্রমাণ কি আছে? তার উত্তরে তিনি বললেন প্রমাণ সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir?
It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. Content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. এর মানে তাদের কাছে কোনো প্রমাণই নেই। সোশ্যাল মিডিয়াতে কতগুলো ফেক গেম প্লে ভিডিও দেখে এরা বিশ্বাস করে নিয়েছে। মিথ্যা কথা বলা পাকিস্তান মনে ভুলে গেছে 1971-এ কিভাবে বাঙালি আর্মিরা তাদের পাতলুন খুলে চাপকেছিল। দেখুন मुझे घर जाना है। এই পাছা উঁচু করো, পাছা উঁচু। বাঙালিদের সাথে পাঙ্গা, ওই শালা ধুতি খুলায়। পাছা উঁচু, পাছা উঁচু। যখন পাকিস্তানে ব্রহ্মোস মারার পর নিউক্লিয়ার লিক করতে শুরু করলো, তারপর কোশ্চেন পেপার লিক হওয়ার মতো সিজ ফায়ার হওয়ার কথাটাও ট্রাম্পের কাছে চলে গেল এবং সাথে সাথে সে টুইট করে দিল। এরপর যখন সিজ ফায়ার অ্যানাউন্স করা হলো, তখন ট্রাম্প একাই সব ক্রেডিট নেওয়ার জন্য বলছে আমি বলেছি যুদ্ধবিরতি করতে। তা না হলে এটা একটা দেশের জন্য খুব খারাপ হতো, অবভিয়াসলি পাকিস্তানের জন্য খারাপ হতো, যদিও পরে স্বীকার করে নিয়েছেন। Let's stop it. And all of a sudden they said, I think we're going to stop with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Let's stop it. Let's stop it. रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? Twinkle twinkle little तलवार, how I wonder what's its धार? कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा। फिर भी तुमने तलवारी नीचे कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव हैं। 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। बचा एक मुझ थकेले के लिए छोड़ दो। পাকিস্তানে তাদের নিজেদের দেশেই এখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই বিদ্রোহ করছে। जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। তাদের নিজেদের পাশে তারা নিজেরাই নেই। যেদিন অপারেশন সিন্দুর সফল করলো ভারত, সেদিন বালুচিস্তানের লোকেরা সেই আনন্দে। বালুচিস্তানের লোকেরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে তারা ভারতের পাশে আছে। বলেছে 71 সালে যে 93,000 বন্দুক পাক সেনাদের থেকে কেড়ে নিয়েছিল ভারত, সেইগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে, তারপর তারাই পাকিস্তানকে দেখে নেবে। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। আর মজার বিষয় কি জানো, পাকিস্তানের সরকার তারা নিজেদের লোকেদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তারা নিজেরাই ড্রোন উড়াচ্ছে আর ফাঁকা জায়গা দেখে সেগুলোকে ফাটাচ্ছে আর মিথ্যা করে বলছে ভারতের ড্রোন নষ্ট করে দিয়েছি। আরে মিথ্যুক, ভারত কখনো নিরীহ লোক, শরণাগত আর ফাঁকা জায়গাকে টার্গেট করে এইভাবে আক্রমণ করে না। তার উদাহরণ ওই 9টি জায়গা দিচ্ছে। আর যখন সত্যি সত্যি ড্রোন ফেলার জন্য তাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তখন বলছে ভারত হামলা করেনি। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। আসমানি বিজলি গিরি হ্যাঁ, বাংলায় যার মনে বাজ পড়েছে। আর যদি সেটাই মনে করেন, আমি বলবো ওটা বাজ নয়, ওটা হলো হিন্দুদের দেবতা ইন্দ্রদেবের প্রহার। আর এই যে আমরা টলিউড বলিউডের অভিনেতাদের অভিনয়ের মধ্যে এত দেশপ্রেম দেখতে পাই,
সবার কথা বলছি না, কিছু কিছু অভিনেতাদের কথা বলছি, যাদের অভিনয় দেখে আমাদের চোখের কোণে জল চলে আসে। আসলে বাস্তবেই তাদের সেগুলো অভিনয় সেটা আমরা ভুলে যাই। তা না হলে দেখুন, আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে এত অ্যাক্টিভ থাকেন, নিউ মুভির প্রমোশন করেন, সে করুন, কোনো আপত্তি নেই। তবুও পেহেলগাম আক্রমণ নিয়ে, অপারেশন সিন্দুর নিয়ে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেখানে কোনো পোস্ট নেই। আর কিছু বললেই বলবেন ওগুলো আমি না, আমার ম্যানেজার দেখেন। মানছি ম্যানেজার দেখেন, কিন্তু আপনার কি তাকে একটু বলার আগ্রহ বা ইচ্ছা করেনি পাকিস্তানের আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু পোস্ট করতে? কে বলেছে আপনাদেরকে দেশপ্রেম দেখাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে হয় না? ওটা মনের মধ্যে থাকে। ঠিকই বলেছেন, পোস্ট করলে তো পাকিস্তানের আর বাংলাদেশের ফ্যান ফলোয়ার্স কমে যাবে, তাই না? আর শুনুন, সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলে আপনার দেশপ্রেম প্রকাশ না হলেও যারা অরিজিনাল হিরো, যারা দেশের জন্য লড়াই করছে, সেই ইন্ডিয়ান আর্মিদের মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখবেন, তাদেরও হিরো কিন্তু আপনারা। যদিও ফলস হিরো, তবুও আপনারা যখন তাদেরকে পোস্ট করে উৎসাহিত করবেন, তখন সেটাকে তারা আশীর্বাদ মনে করবে আর আরো সম্পূর্ণ মনোবলের সাথে তারা যুদ্ধ করবে। কিন্তু এই যে আপনারা ফ্যান ফলোয়ার্সের জন্য নির্যাতিতা মহিলাদের মতো গুমড়ে গুমড়ে মনের ভেতরে দেশপ্রেম দেখাচ্ছেন না, তার কারণে আপনাদের জন্য ভক্তি ওভারলোড হয়ে গেছে। আর গাড়ি ওভারলোড হয়ে গেলে কি হয় সেটা সবাই জানে। আপনারা প্রমাণ করে দিলেন আপনারা সত্যি অভিনয় করেন বাস্তব জীবনেও। তাই অনুরোধ করে বলছি, অভিনয় করে হলেও একবার অন্তত সোশ্যাল মিডিয়াতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে কিছু গর্বপূর্ণ কথা, আর সাথে এটাও লিখুন আপনারা তাদের পাশে আছেন। যারা বলেছিলে সব মুসলমানরা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে, তারা দেখো जय हिंद। बहुत हो गया मोदी जी, हमारा जो असला बारूद जो कितना कहते हो ना आप, जो हमने इतना खरीद लिया और इतना हवाई जहाज खरीद लिया, वो जो है ना अब यूज करने का टाइम आ गया, अब यूज कर। पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों का सबसे ज्यादा मुसलमानों की बदनामी किया तो उसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए, ये अभी तक है क्या है? पाकिस्तान ने पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम किया है, शर्मसार किया है। मोदी जी से ये अनुमति चाहते हैं कि हमको आदेश दिया जाए अपने बदन में इतना असला बारूद बांध के उन पाकिस्तानियों का, वो आतंकी का इस पृथ्वी से नामो निशान मिटाने का काम करें। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी जल्द से जल्द पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाइए, और नहीं तो मुसलमानों को छूट दे दीजिए, बॉर्डर खोल दीजिए। जिस तरीके से कलमा पढ़वा के उन लोगों ने मारा, उस तरीके से हम लोग भी कलमा पढ़ के घुसेंगे और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दें। टोपी पहन के कहता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं कहता हूँ भारत माता की जय, मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या है हर टोपी वाले पे शक करोगे, हर टोपी वाले पे शक करोगे। आप ये बताइए कि सच्चा मुसलमान कौन होता है देश का? हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सच्चे मुसलमान हैं या आप सच्चे मुसलमान हैं? फर्क क्या होता है सच्चे मुसलमान? सच्चा मुसलमान वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो और अपने इस्लाम पर पूरी तरह से उसका अमल करता हो, इस्लाम का हम, और अपने देश के लिए मर मिटने का काम करता हो। हम जो है सच्चे मुसलमान हैं। भारत के लिए मैं अपना एक एक खून की बूंद लुटा देंगे, हम बूंद बहा देंगे हमसे। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी, हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? कर सकता है लड़ाई? नहीं कर सकता। এরাই হলো সাচ্চা ভারতীয় মুসলমান। আবার দেখছি কিছু জেনজি আর কিছু বৃদ্ধ জেনজি নিজেকে বড় মনের প্রমাণ করতে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দিচ্ছে, বলছে যুদ্ধ করা ঠিক হচ্ছে না, সেখানকার ইনোসেন্ট বাচ্চাগুলো কি দোষ করলো, নিরপরাধ মানুষগুলো কেন মারা যাবে, কি দরকার আক্রমণ করা, হ্যাশট্যাগ যুদ্ধ বন্ধ করো, এইসব। বাহ, ইনোসেন্ট বাচ্চা, তাই না? একটু দেখি তো কতটা ইনোসেंट। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है। आज ऐसा करेंगे कि इनको खत्म करके रख देंगे, इनका कोई दुनिया में नाम ही नहीं होगा कि इंडिया वाले कौन है, इनको कोई जानता भी नहीं होगा, सिर्फ ये पता होगा कि इस दुनिया में मुसलमान है। इंशाल्लाह हम उनका 6 महीनों से पहले खात्मा भी कर देंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप तैयार है गजवा हिंद के? इंशाल्लाह। आप बताओ बेटा। जी हम भी तैयार हैं, जैसे भाई ने कहा है इसी तरह हमारा भी यही इरादा है। असल में आपको अगर हिंदू का मतलब बता के चलूं तो हिंदू का मतलब गुलाम होता है, गुलाम होता है। ओह वेरी गुड बेटा। हाँ जी, हमने अपनी किताब में पढ़ा हिंदू का मतलब गुलाम होता है। सही कह रहे हैं? जी जी ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू का मतलब गुलाम है। हाँ जी, ये मैं गलत नहीं कह रहा, गलत बयानी नहीं कह रहा, ये किताब में लिखा हुआ है। कौन सी किताब में? थोड़ा मेंशन कीजिएगा।
ये उर्दू और तरीके पाकिस्तान में लिखा हुआ है। उर्दू और तरीके पाकिस्तान। मैं मीडिया पे भी देखता रहा हूँ, हिंदू का मतलब गुलाम कहते हैं। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जो। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद दूंगा। किधर गोली खाओगे उमर? किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर से। अब आप पूछो से उमर कैसे लड़ोगे आप? बम ब्लास्ट कैसे होगा बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? এদের জন্য কষ্ট হচ্ছে বুঝি। একদিন এরাই বড় হয়ে পেহেলগাম, পুলওয়ামা, আক্রমণের মতো ঘটনা ঘটাবে, তখন তুমি কি করবে? কথায় আছে অর্ধেক জ্ঞান থাকা খুবই ভয়ঙ্কর। কারণ আমি বলছি, আমাদেরকে প্রথম থেকে শেখানো হয়ে আসছে কি না, অহিংসা পরম ধর্ম, অর্থাৎ অহিংসাই হলো পরম ধর্ম। আর এই একটা কথাই আজকের যুব সমাজকে নপুংসক করে রেখেছে। কেননা আমরা জানি না এর পরের শ্লোকটা কি ছিল। অহিংসা পরম ধর্ম, ধর্মহিংসা তথৈবচ। অহিংসা পরম ধর্ম, এটা যেমন সত্য ঠিক তেমনই যদি কখনো ধর্মের রক্ষার কথা আসে, যদি তোমার আত্মরক্ষার কথা আসে, তাহলে হিংসা করাটাও ঠিক ততটাই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা তো অর্ধেক জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে গেছি। আর রিসেন্ট যখন পেহেলগামে নির্দোষ মানুষগুলো হত্যা করা হলো, তখন সেটা কি ছিল? তার মানে তোমরা কি বলতে চাও? কাপুরুষের মতো চুপ করে বসে থাকবে ভারত? আবার করতে পারে এটা ভেবে চুপ করে ভয়ে কাঁপবে? তার জবাব দেবে না? মনে রাখবে, ভারত শুধুমাত্র একটা শান্ত আর নিরাপদ দেশ নয়, দরকার পড়লে সেই শান্তি আর নিরাপদের জন্য শত্রুর ঘরে ঢুকে মারার ক্ষমতাও রাখে। আর তাছাড়াও দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ সেনাদের উপর আছে। তারা তোমার আমার থেকে অনেক ভালো করে জানে কি করতে হবে, তাই তারা বেছে বেছে আগে ঘাঁটিগুলোকেই ধ্বংস করেছে, পাকিস্তানি আর্মি বা সিভিলিয়ানসদের কোনো ক্ষতি না করে। পেহেলগামের কোশ্চেনের অ্যান্সার তো অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে দেওয়া নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার উপরে যদি পাকিস্তান অ্যান্সারের উপরে অ্যান্সার দিতে কুঞ্চে গিয়ে আবার যখন সিভিলিয়ানসদের উপরে এলোপাতালি গুলি চালালো, আর তার কারণে যদি আবার ইনোসেন্ট সিভিলিয়ানসদের প্রাণ যায়, তখন ভারতের সেনারা কি এইসব চুপ করে সহ্য করবে? কই, তখন তো তোমাদের এই ইনোসেন্ট মানুষগুলোর জন্য কষ্ট হয়নি? তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে তোমাদের মতামত দিতে পারতে তো পাকিস্তানিদের কাছে, আর তারাও তোমাদের এই এত কষ্ট দেখে এইসব করা বন্ধ করে দিত। তারা তো ভারত স্বাধীনের পর থেকে শুরু করে এই দেশের উপরে একের পর এক আক্রমণ করে গেছে, আর প্রত্যেকবার আমাদের সাহসী ভারতীয় সেনাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। আপনারা সব সময় মনে রাখবেন, এটা হলো ধর্মযুদ্ধ। ধর্ম অর্থাৎ এখানে কোনো জাতি বা ধর্ম নয়। এই ধর্ম হলো মানবিকতার ধর্ম, এই ধর্ম হলো মনুষ্যত্বের ধর্ম, এই ধর্ম হলো নিজের ও নিজের দেশের মানুষদের রক্ষা করার ধর্ম। আর এটা কোনো অপরাধ নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধ চলাকালীন অর্জুনকে বলেছিলেন, ধর্মের জন্য ভাবনার নয়, কেবলমাত্র কর্তব্যের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। আর কর্তব্যের স্থান হলো ভাবনার থেকে উপরে। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे, तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। আরে জেনজিদের বলছি, তোমার ধর্ম যদি এয়ার কন্ডিশন রুমে বসে লেজিদের মতো এই ধরনের পোস্ট করা হয়ে থাকে, তাহলে বলবো শাট ইওর মাউথ অ্যান্ড ওয়াচ। আর যদি কিছু পোস্ট করার থাকে, তাহলে জয় হিন্দ লিখে সেনাদেরকে উৎসাহিত করো। এই এত গরমের মধ্যে নিজের জীবনের বাজি রেখে ভারতীয় সেনাদেরও নিজের ইচ্ছাতে বর্ডারে গিয়ে দুশ্মনদের সাথে লড়াই করার কোনো ইচ্ছা জাগেনি। তারা লড়াই করছে দেশের প্রত্যেকটা মানুষের সুরক্ষার জন্য, যাতে আপনার আমার মতো মানুষ এয়ার কন্ডিশন রুমে শান্তিতে ঘুমাতে পারেন। ভারতে অনেক ধর্মের মানুষ আছে, লোকেরা আলাদা আলাদা ধর্মকে ফলো করে। যদি তুমি চাও এই দেশ সুরক্ষিত থাকুক আর তোমার ধর্ম সুরক্ষিত থাকুক, তাহলে পাকিস্তানে কি হচ্ছে সেটা ভুলে যাও। শুধু তুমি এই সময় তোমার দেশের সৈনিকদের উপর ভরসা রাখো। আর যারা স্মার্টফোন ইউজ করার পরেও এখনো স্মার্ট হতে পারছেন না, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে আপনার দায়িত্ব হলো কিছু করতে পারেন অথবা না পারেন, পাকিস্তানের গুপ্তচর হয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির কোন রকম কার্যকলাপ মানে তাদেরকে অথবা তাদের গাড়িকে সামনে দেখে
আপনি ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করে দেওয়ার মানেই আপনি নিজের অজান্তেই দেশের সাথে গদ্দারি আর পাকিস্তানের সাহায্য করে দিলেন। যাতে আপনার এই একটা ছোট্ট ভুল দেশের জন্য বা দেশের আর্মিদের জন্য বিপদ ডেকে না নিয়ে আসে, তার জন্য সতর্ক থাকুন। তার চেয়ে আমি তো বলবো দুর্গাপূজার প্যান্ডেল দেখার মতো যখনই প্যান্ডেল দেখবো তখনই ভিডিও করব, এমনটা না করাই ভালো। তার চেয়ে যখনই তাদেরকে দেখবেন স্যালুট করে তাদের কনফিডেন্স বাড়াবেন। যদিও আগের থেকে এখন তাদের কনফিডেন্স পিকে আছে, কারণ যখন থেকে সরকার বলে দিয়েছে যা খুশি করো দেখে নাও, কিন্তু তোর জবাব দাও, তোমাদেরকে ফ্রি হ্যান্ড দিলাম, বাকি আমি তো আছি, আমি বাকিটা দেখে নেবো। আগে সেনারা অধীর আগ্রহে সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতো কখন অনুমতি আসবে আক্রমণ করার। শুনুন একজন আর্মির নিজের মুখেই। सर ये बात अलग है कि सब अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग रखते हैं, लेकिन आप ये जो मैसेज डाल रहे हो ना कि बीजेपी की कार्यकाल में ना तो जवान सेफ है ना ये है। सर मेरी पोस्टिंग 2006 में JNK में थी, कुपवाड़ा में। वहाँ पे बॉर्डर पे एक रूल था, नो फर्स्ट फायर नो मोर देन 11 NM, यानी कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से एक भी फायर नहीं आ जाता तुम कोई फायर नहीं करोगे। नो मोर देन 11 mm मतलब वो हमारे ऊपर RPG चलाएं, मोटरार चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम 11 mm से ऊपर का राउंड नहीं चला सकते थे। वहाँ पे मेरे हाथ पे ओम गुदा हुआ है। इस ओम के गुदे होने की वजह से मुझे हाथ में रुमाल बांध के ड्यूटी करनी पड़ती थी वहाँ पे। अगर उनको ओम दिख गया ना तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारना शुरू कर देते थे। और सर श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने यूनिट खड़ी थी वहाँ पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तों तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम। भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उनका। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट गंडवी थी, नपुंसक गवर्नमेंट थी। हमारे सर पे चौकी बना ली थी उन्होंने, जो LAC है ना, LOC, उस पे बिल्कुल वहीं 50 मीटर के दायरे में। और रात में बड़े बड़े स्पीकर पे माइक पे बोलते थे पाकिस्तानी रेंजर्स, अरे अपनी बहनों को एक रात के लिए हमें दे दो, क्या हुआ हिंदुस्तानी नपुंसको, चलाओ गोली। कुछ नहीं कर सकते थे उनका। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सेना अध्यक्ष बिपिन रावत साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर के हालात खराब है सर, छूट नहीं है जवानों को कुछ भी। तो PM मोदी ने कहा था कि छूट मेरी तरफ से पूरी है, मैं नहीं जाऊंगा वहां लड़ने, तुम जाओगे। आज की डेट में आप मुझे एक भी चौकी बता दो अगर वहाँ ढूंढने से मिल जाए, दूरबीन लगा के देखनी पड़ती है, पहाड़ों में वो भी बंकरों में अंदर, सारी लगा दी उन्होंने तोप उड़ा के। शांति काल में आप 155 mm की बोफोर्स टाइप की तोप नहीं चला सकते, यूएनओ का रूल है। लेकिन 2014 में ये बोफोर्स भी चली JNK में पाकिस्तान की तरफ चौकी उड़ाने के लिए। तो सर ये मत कहिए कि बीजेपी के कार्यकाल में जवान मर रहे हैं, ये हो रहा है। सर सेना के जो हाथ खुले हैं ना वो बीजेपी के कार्यकाल में खुले हैं। मैं इसका जीता जागता प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा हूँ। যারা যারা বলছো কিছু কেনার আগে, কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করানোর আগে, অটো টোটোতে ওঠার আগে, দোকানে জিনিস কেনার আগে জাত ধর্ম এটা জিজ্ঞাসা করে তারপরে কিনতে, আমি তাদেরকে বলবো এটা করে তোমরা সেই সব আতঙ্কবাদীদের উদ্দেশ্যকেই সফল করছো। কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্যই ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর। কারণ তারা তো ভারতকে বাইরে থেকে ভাঙতে পারবে না, তাই ভিতর থেকে ভাঙার চেষ্টা করেছে। আর যদি সত্যি ওই পেহেলগামের অসহায় মানুষগুলোর প্রতিশোধ নিতে চান, যদি দম থাকে, তাহলে বয়কট করুন চীনকে, যে এইসবের মাস্টার মাইন্ড, যে পাকিস্তানের পাশে থাকার কথা দিয়েছিল। বয়কট করুন চীনের সেই সব প্রোডাক্টকে যেগুলো কম দাম বলে কেনার জন্য লোকে আগে লাইন দেয়। মেড ইন চায়না লেখা দেখলেই বলুন দরকার নেই। বয়কট করতে হলে বয়কট করুন তুর্কিকে। যখন 2023-এর 6 ফেব্রুয়ারি তুর্কিতে ভূমিকম্প হয় তখন ভারত তার পাশে ছিল, যেটার নাম ছিল অপারেশন দোস্ত। কিন্তু যখন যুদ্ধের সময় এলো তখন তুর্কি ভোল পাল্টে গদ্দার হয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে জাহাজ পাঠিয়ে দিল। বয়কট করতে হলে বয়কট করুন সেই সব অভিনেতাদের আর সেই সব সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের যাদের মুখে এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, আরে বিরুদ্ধে তো ছাড়ুন, ভারত আর ভারতের সেনাদের পক্ষেও একটু টু শব্দ করেনি। কিন্তু আপনাদের তো এন্টারটেনমেন্ট চাই, তাই না? পারবেন কি বয়কট করতে? দম থাকলে করে দেখান। যদি আপনার মনে তাদেরকে নিয়ে কোনো সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে বলতে বলুন পাকিস্তান মুর্দাবাদ, হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ। তাহলেই তো বুঝতে পারবেন কে দেশদ্রোহী আর কে নয়। অপারেশন সিন্দুর এটা যে লিড করছিল কর্নেল সোফিয়া কুরেশি, তিনিও কিন্তু একজন মুসলিম, তিনি ভারতের হয়ে লড়েছেন। এটা কি করে ভুলে যাচ্ছেন? এইভাবে আপনারা মূর্খের মতো আতঙ্কবাদীদের পরিকল্পনাকে সফল করবেন না। মনে রাখবেন তাদের উদ্দেশ্যই ছিল কিন্তু হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা লাগানো। আর রেসপেক্ট করুন শুধু পুতিনকে নয়, প্রত্যেকটা রাশিয়ানকে, কারণ তারা সবসময় আমাদের দেশের পাশে থেকে এসেছে। আমেরিকা তো পরে নতুন বন্ধু হয়েছে। একটা কথা মনে রাখবে, একজন পুরনো বন্ধু দুজন নতুন বন্ধুর থেকে সব সময়ই ভালো হয়। পাকিস্তানের অভিনেতাদেরকে তো তাদের নিউজ চ্যানেল থেকে ঝাড়া দেওয়ার পর কিছু অন্তত পোস্ট করেছে। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज के पड़िए। शेम ऑन योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। वेयर आर यू? बेशरम है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई है हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन। কিন্তু আমাদের দেশের অভিনেতাদের যেন কানই নেই। শিখুন এই বাচ্চাগুলোর থেকে। जिन्होंने हमारे देश की औरतों का सिंदूर मिटाया, उनको सिंदूर की औकात बताएंगे हम। घर पूछ के मारा था, घर बता के मारेंगे। लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद उन्होंने कुछ करा तो हमसे बुरा कोई नहीं।
আর সোশ্যাল মিডিয়াতে যা কিছু দেখবেন সেগুলো সত্যি নাও হতে পারে, তাই কোনো কিছু যাচাই না করে পোস্ট করবেন না, কোনো রূপ ভুয়ো খবর ছড়াবেন না। আর দেশের বিরুদ্ধে কোনো খবর তো একেবারেই নয়, নয়তো আপনার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। তাই নিজেও সতর্ক থাকুন আর সকলকে সতর্ক করতে ভিডিওটা শেয়ার করে দিন। সাবস্ক্রাইব বা ফলো করতে বলবো না, দেশের নামে সাবস্ক্রাইবার বা ফলোয়ার্স গেইন করতে চাই না আমি। সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल। आप जरा बताइए अपने बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, प्लीज आप बताइए। जय हिंद, नाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। भाई राजनीति से हो, 22 साल देश की सेवा की, 3 युद्ध लड़े, 40 साल हो गए व्हीलचेयर में बैठे, गर्दन से नीचे पूरा डेड है, लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बुढ़ा नहीं होता। हम कल भी बुढ़े नहीं थे, आज भी नहीं है। जवान आए और जवानी जाएंगे, लड़ेंगे आजादी वतन के लिए जब तक जान तन में है। अरे जिएंगे तो आजाद होकर, वरना गुलाम जीकर भी क्या करेंगे। मेरा इरादा तो था कि जब लड़ाई करना है तो वेस्टर्न में भी करूंगा, ईस्टर्न में भी करूंगा, मगर पॉलिटिकली मेरे ऊपर एक असर पड़ी। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर का कि हमने क्या कहा था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि जो तू अभी वेस्ट पाकिस्तान में भी हमला करेगा तो कोई मानेगा नहीं, सब कहेंगे तो बस हिंदुस्तान का इरादा था पाकिस्तान को बर्बाद करने का। तो जो मेरा प्लान था अंदर जाने का, अटैक करने का वेस्ट में, वो लास्ट फ्यू डेज में वो चेंज कर दिया कि डिफेंस में होगा। कमांडर का काम है फौज को तैयार रखने का और प्लान देने का। मैंने प्लान दिया था और लड़ाई के पहले लद्दाख से लेके पूरा बॉर्डर तक मैं जाकर सब जवानों को मिलता था। आपको ट्रेनिंग दी है, मैंने हथियार दिया है, मैंने प्लान बनाया है, एक चीज नहीं दी, मेरा दिल। अब मैं अगली दफा मिलूंगा आपको तो पाकिस्तान के अंदर मिलूंगा। उनकी मोराल बहुत हाई थी। वही मैंने आप वहाँ के हम लोग कमजोर थे? नहीं, कमजोर नहीं थे, क्योंकि मेरा प्लान था ऑफेंसिव, फिर इन द लास्ट फ्यू मिनट्स फॉर पॉलिटिकल रीजंस इट बिकेम डिफेंसिव। नहीं तो हम लोग अंदर जाने वाले थे, उसके बाद हम लोग पीछे आ गए। चाइना के साथ लड़ाई हुई, कृष्णा मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर। पहली बार हिंदुस्तान में फौज के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया उन्होंने और पॉलिटिकल जनरल्स बनाए, जैसे जनरल उमराव सिंह, जनरल कौल वगैरह। तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल थापर के पास मॉरल करेज नहीं थी टू स्टैंड अप, फौज तैयार नहीं थी, कमांडर्स थे, इसलिए ये तो फौज कभी हार